Hello guys, magandang hapon sa inyo guys. Ngayon, may ituro ako sa inyong isang panibagong apps guys kung saan pwede nyo magamit. Ito po ay isang freeload apps. Okay guys, freeload po to siya guys. Gagana po to sa all network guys, all network. Ayan. Ito siya guys, ito yung apps na guys is HTTP custom. Okay. So, simulan natin guys. Una-una guys, download nyo siya guys sa Play Store. Ayan. Sa Play Store. Ito siya guys. Ito. HTTP custom. Okay, ayan. Ito siya guys. Ito po yung icon niya guys. Ayan. Pero sa akin nakapag-download na ako guys. Kaya open ko na lang guys. Open. I-back natin. Ito siya guys. Ito siya. Open ko siya guys. Ayan. Pag sa dashboard nito guys, ito agad yung makikita nyo guys. Ito. Ayan. Dapat guys, naka-check ito guys. Ito. DNS forwarding, wake lock at V2Ray. Ayan. Naka-check. Dapat yan guys. Tapos, itong server na to guys. Ito. Wait lang. Itong server guys. Ito. Huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko yan sa comment box guys. Okay? Sa first comment guys, ilalagay ko yan. Ito. At pagkatapos, pag na-download nyo na yung files guys, ito. Punta kayo dito sa plus sign. Okay? Ito. Tapos, may pagpipilian kayong dalawa na to. Ito. Ito yung i-open nyo guys. Ito yung i-open nyo. Ito. Yung open config. Okay? Back. Pagkatapos i-open nyo guys. Ayan. Ito siya guys. Ito yung server na dinownload ko guys. Okay? Don't worry guys. Ilalagay ko to guys sa comment section. Yung link. Okay? Back natin. Kapag import na ako guys. Try natin i-connect. Globe po yung SIM ko. Globe. Ito. Connect natin guys. Okay? Ayan. Wait lang natin. Connecting siya. Punta tayo dito sa lag. Ito guys. Ayun. HTTP is ready to use na guys. Okay. No load tayo guys. Walang load. Back natin guys. YouTube tayo. Loading. Wait lang. Ayun. Ayan guys. Wait lang guys. Ano tayo. Ito. I-play natin ito guys. Ito. Ayan, kita nyo naman guys. Naglo-loading siya guys. Ayan. Wait lang. Ayan guys. I used to be a stripper. Boom. Kita nyo naman guys. Diba? Okay guys, kung gumagana sa inyo guys, paki-comment lang guys. Buddy, I didn't hear you repeat the order. Yes, chef! You still need to use the brake to stop the car.